नाज़रीन आदाब, 27 अगस्त 2021 मुताबिक 17 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरें इस तरह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुअत्तल IPS अफसर को गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए जुमेरात को कहा कि हुकूमत बदलने पर मुल्क से गद्दारी के मामले दायर करना एक परेशान करने वाली रविश है। अफसर के खिलाफ छत्तीसगढ़ हुकूमत ने मुल्क से गद्दारी और आमदनी के मालूम ज़राए से ज़्यादा मिल्कियत जमा करने के 2 मुजरिमाना मामले दर्ज कराए थे। चीफ जस्टिस AB रमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने रियासती पुलिस को इन मामलों में अपने मुअत्तल सीनियर IPS अफसर ब्रिजेंद्र पाल को गिरफ्तार नहीं करने की हिदायत दी है। बेंच ने सिंह को जांच में एजेंसियों के साथ ताउन करने की भी हिदायत दी है। बेंच ने कहा कि मुल्क में ये बहुत परेशान करने वाली रविश है और पुलिस महकमा भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब कोई सियासी पार्टी इख्तिदार में होती है तो पुलिस अफसरान उस बरसरे इख्तिदार पार्टी का साथ देते हैं। फिर जब कोई दूसरी नई पार्टी इख्तिदार में आती है तो हुकूमत पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसे रोकने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी खबर के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज से मौलाना सफ़ी हैदर की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने एक मजलिस को खिताब करते हुए इमाम बाड़ों और रोज़ों की शबीहों की तामीर के हवाले से बाज़ ऐसी बातें कहीं जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद मौलाना सफ़ी हैदर ने एक माज़रतनामा जारी करते हुए लिखा, सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसारों की शहादत और अहले हरम की असीरी की तमाम आज़ादारों की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हुए अर्ज़ है कि तकरीबन 3 साल पहले ज़िला टांडा अम्बेडकर नगर में मेरी पड़ी हुई एक मजलिस की क्लिप चंद दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो मोमिनीन को नागवार गुजरी है। मैं खिताबत के दौरान जो पैगाम पहुँचाना चाहता था दुरुस्त तरीके से नहीं पहुँचा पाया और ज़बान पर वो लफ्ज़ आ गए जो नामुनासिब थे और तहज़ीब मिंबर के शाया निशान नहीं थे, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं रब्बे गफूर रहीम और करीम आकाओं सैयदुल मुरसलीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अपनी लग़्ज़िश की बख्शिश का तलबगार होने के साथ साथ उन तमाम मोमिनीन से माज़रत ख्वाह हूँ जिनको मेरे बयान से तकलीफ हुई। नेज़ उन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मुतवज्जे किया। गुजारिश गुजार हूँ कि मेरे मरहूम वालदैन और मेरे मुरब्बी खतीब आज़म बानी तंजीम सरबराह तहरीक दीनदारी मौलाना सैयद गुलाम अस्करी अल्लाह मकामहू के हक में दुआ फरमाएं। दूसरी अहम खबर के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद अब तक हालात मामूल पर नहीं आए हैं और इस दरमियान काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 खुदकश धमाकों ने कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक एक धमाका एयरपोर्ट के गेट पर हुआ जबकि दूसरा बैरन होटल के करीब हुआ। इन हमलों में बच्चों समेत कम से कम 20 अफराद की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि मुतादिद अफराद इस खुदकश धमाके में जख्मी भी हुए हैं। ये धमाका किस तंजीम ने किया, इस ताल्लुक से अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि बरतानिया की इंटेलिजेंस ने आगाह किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हो सकता है। राजधानी दिल्ली के ITO पर वाक़े तारीखी अहमियत का हामिल फिरोज शाह कोटला एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तारीखी इमारतों, सयाहती और सैर व तफरीह के मकामात पर इंतज़ामिया की जानिब से दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद हालात ठीक होने पर दिल्ली की बेशतर तारीखी इमारतों और दरगाहों को अकीदतमंदों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। जुमेरात के दिन अकीदतमंदों के चेहरे पर उस वक्त मायूसी नुमाया हो गई जब फिरोज शाह कोटला में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और नमाज के लिए भी रोक दिया गया। एक न्यूज़ पोर्टल के नुमाइंदे से बात करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि आज से पहले यहाँ कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि दाखिला और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई हो। उन्होंने कहा कि इस जगह से लोगों को कल्बी सुकून मिलता है और लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं। जुमेरात को यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नवे कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर रामनाथ कोविंद ने कहा कि तालीम समाजी इंसाफ और ज़ाती तरक्की के लिए सबसे मौसर जरिया है। सकाफती और इखलाकी इक़दार से तहरीक हासिल करते हुए जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक्सीलेंस हासिल करने का हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब तमाम तलबा और असातिज़ा पूरी लगन के साथ काम करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम के मैदान में उत्तर प्रदेश हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात काबिले तहसीन हैं।
समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए उसे जुल्म जबर का हममानी करार दिया और कहा कि ऐसी हुकूमत को अवाम उखाड़ फेंकेंगे। प्रोफेसर यादव आज सिफई में महान दल की जन आक्रोश रैली से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत सड़कें, रेलवे समेत मुल्क का कुल सरमाया 4-5 सरमायादारों के हाथों फरोख्त करने पर आमादा है। ये मामूली बात नहीं है। कुछ दिनों में सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और जिसके बाद रिजर्वेशन को खत्म करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत को उखाड़ फेंकना होगा, बसूरत दीगर मुल्क फाका कशी के दहाने पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब एसपी हुकूमत बन जाएगी, अवामी मफाद के काम दोबारा शुरू हो जाएंगे। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को रायबरेली पुलिस ने बुध के रोज गिरफ्तार कर लिया। तबरेज राना पर खुद पर हमला करवाने का इल्जाम है। बेटे की गिरफ्तारी होने से मुनव्वर राना ने कहा कि पुलिस ने जिद में उनके बेटे पर दफात आयद की हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रायबरेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, उसे तो यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिद थी, लिहाजा मेरे बेटे पर 211B और 120 की दफात आयद कर दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि एक रुकन पार्लियामेंट के बेटे पर भी यही केस चला था तो मोदी जी ने उसे मंत्री बना दिया था। तो अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबके साथ है तो मोदी जी मुझे भी मंत्री बना दें, क्योंकि मेरे बेटे ने भी वही जुर्म किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास लब्बैक या हुसैन के नारों के साथ मोमिनीन के हमरा जिला कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने नौ तामीर मस्जिद और इमाम बाड़े का मुआयना किया और अली अब्बास की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया। वहां से मजार शहीद सालिस आगरा में जियारत की और इमाम बाड़ा लोहा मंडी आगरा में हाशिम की जानिब से मुनक़िदा कदीम मजलिस को खिताब किया, जिसकी निदामत शायर अहले बैत नैयर मजीदी ने की। मौलाना यासूब अब्बास ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि हजरत अब्बास जिस शुजाअत के घराने की तर्जुमानी कर रहे थे और रोज़े आशूरा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा जो वफादारी का सबूत पेश किया, वो अपनी एक मिसाल है। मजलिस के इख्तिताम पर मौलाना यासूब अब्बास ने मोमिनीन आगरा के एक वफ्द के हमरा IG आगरा से मुलाकात की और अज़ादारी के मसले पर आगे कोई परेशानी न हो इस सिलसिले में बात की। मशहूर अदीब और नक्काश जनाब हक्कानी अलकासिमी ने डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स की पहली बरसी पर दिल्ली के बटला हाउस में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कहा कि डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स ने इंतहाई कम उम्र में बड़ी खिदमत अंजाम दी, सहाफ़त के मैदान में अनमिट नुक़ूश ज़ब्त किए, सीमांचल की तालीम और तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहे, दावतुल कुरान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए अपने इलाके में काम किया। हक्कानी अलकासिमी ने मजीद कहा कि नौजवानों के लिए उनकी शख्सियत में सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। डॉक्टर खालिद मुबशिर असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल और डॉक्टर नुमान कैसर ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि अब्दुल कादिर शम्स खुलूस का पैकर थे और चाहते थे कि हर शख्स आगे बढ़े, तरक्की करके मुल्क मिल्लत के काम आए और उसके लिए हमेशा नौजवानों को अच्छे मशवरे देते और कलमकारों की हर आन हौसला अफजाई भी करते। हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते। प्रोग्राम की निजामत फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कवर्स के जनरल सेक्रेटरी मंजर इमाम ने की। प्रोग्राम में अनवारुल हक, अम्मार जामी, कमरुज़्ज़मान नदवी, मोहम्मद सालिम ब्रिजीस और मुतादिद लोगों ने शिरकत की। आखिर में डॉक्टर बुतराब की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। रजा एकेडमी ने वसीम रिजवी के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर दी है। रजा एकेडमी के मरकजी सदर अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि मलऊन वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई के लिए देश भर में जितनी FIR हैं उसे एक जगह मुंतकिल किया जाए, 26 आयतों को निकाल कर वसीम रिजवी के जरिए छापे गए कुरान को जब्त किया जाए और आइंदा उसकी इशाअत पर पाबंदी भी लगाई जाए। मुसल्लम कुरान पाक और सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और बुजुर्गान दीन की शान में दिल आज़ारी पर मुश्तमिल तमाम सोशल मीडिया पर चलने वाले क्लिप और वीडियो बयानात को डिलीट करवाया जाए और आइंदा न करने पर पाबंदी भी आयद की जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कई FIR दर्ज हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए रजा एकेडमी ने लखनऊ हाई कोर्ट में PIL दाखिल करके अदलिया से गुहार लगाई है। रजा एकेडमी के सरबराह अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तानी अदलिया इस हसास मसले पर सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी करेगी। अवधनामा में शाया जिले की खबरों से अमरोहा में उत्तर प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जेर एहतमाम मगरबी उत्तर प्रदेश के बुनकरों और दस्तकारों के नुमाइंदों का एक सिंपोजियम मकामी नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद किया गया, जिसमें बुनकरों और दस्तकारों की माशी, समाजी और सियासी जिंदगी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस सिंपोजियम में मगरबी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 30 जिलों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सिंपोजियम में कहा गया कि इस वक्त बुनकर कारीगरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने हमारा इस्तेसाल किया है हम उन्हें इक़्तिदार से उखाड़ फेंकेंगे। सिंपोजियम की सदारत हन्नान अंसारी ने की। आखिर में उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर संघर्ष मोर्चे की जानिब से फिरोज अब्बासी चेयरमैन नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज अमरोहा का शुक्रिया भी अदा किया गया।
افغانستان میں کام کرنے والے ہندوستانیوں نے چونکہ طالبان کی حرکتیں دیکھی ہیں اس لیے وہ اپنے وطن واپسی چاہتے ہیں۔ ایسے میں کافی تعداد میں ہندوستانی اپنے وطن آ چکے ہیں۔ اس میں ہی تھانہ نرخاسا سنبھل کے ستویر سنگھ ولد چرن سنگھ بھی ہیں جو حکومت کی کوششوں سے بحفاظت سنبھل پہنچ گئے ہیں۔ آج انہوں نے اخباری نمائندوں کو وہاں کے حالات سے باخبر کیا اور کہا کہ طالبان کے قبضے کے بعد سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، عوام میں خوف و ہراس ہے، ایئرپورٹ پر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں تاکہ اپنے وطن واپس جا سکیں۔ ستویر کی واپسی پر اس کے اہل خانہ میں خوشی کا ماحول ہے، لیکن اطلاع یہ بھی ہے کہ ستویر سنگھ کی سنبھل پولیس کو تلاش ہے اور کئی اہم معاملات میں ان پر کیس درج ہیں۔ قاضی شہر مفتی معظم علی مظاہری اور مدرسہ عربیہ تحفیظ القرآن فروخ آباد کے محتمم مولانا ثناء الدین قاسمی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مولانا متین الحق اسامہ قاسمی کے انتقال کی وجہ سے مشرقی یوپی زون 1 میں صدارت کا عہدہ جو خالی چل رہا تھا اس کے لیے حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اس زون میں مفتی اقبال احمد قاسمی کو صدر اور حافظ عبدالقدوس ہادی کو معاون صدر منتخب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فیصلہ رابطہ مدارس کے استحکام اور فروغ میں مفید اور کارآمد ثابت ہوگا، جس کے لیے ہم محتمم اور کل ہند صدر رابطہ مدارس مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور ناظم عمومی مولانا شوکت قاسمی کے شکر گزار ہیں۔ امید ہے کہ یہ حسن انتخاب رابطہ مدارس کے نظام کو پہلے سے زیادہ منظم اور فعال بنانے میں بہتر ثابت ہوگا۔ اقلیتی کمیشن کے ریاستی سیکریٹری اشفاق سیفی نے آج سنبھل کا دورہ کیا اور اقلیتی شعبے کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ مودی حکومت نے اقلیتوں کے لیے بہت سی اسکیمیں چلائی ہیں اور مختلف یوجنائیں بنا کر اقلیتوں کی ترقی کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدارس کے لیے بھی ترقی کے راستے کھولے گئے ہیں، ساتھ ہی ریاستی حکومت نے بھی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسکیمیں چلائی ہیں۔ اشفاق سیفی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو اسکیموں کی مکمل جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح اس سے فیض حاصل نہیں ہو پایا ہے، جبکہ حکومت نے کروڑوں روپیہ اقلیتی شعبے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اشفاق سیفی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بی جے پی کے دور میں اقلیتی کمیشن کو پوری آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بسکھاری امبیڈکر نگر میں بہوجن مکتی پارٹی کے ریاست گیر تبدیلی یاترا کی تیاریاں بہت تیزی سے جاری ہیں۔ قومی ایگزیکٹو صدر پرویندر پرتاپ سنگھ کی قیادت میں بہوجن مکتی پارٹی 10 جولائی سے اتر پردیش کے تمام ضلعوں سے ہوتی ہوئی 28 اگست کو ٹانڈا اسمبلی حلقے کے ہنسور بازار پہنچے گی۔ اس تناظر میں بہوجن مکتی پارٹی کے ٹانڈا ویدھان سبھا انچارج جاوید احمد نے بتایا کہ یہ تبدیلی یاترا اس ملک میں SC ST OBC اور اقلیتوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرنے اور مرکزی اور ریاستی حکومت کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شروع کی گئی تھی، اس کا تختہ الٹ دے گی۔ آئندہ اسمبلی انتخابات 2022 میں بہوجن مخالف حکومت کو بہوجن مکتی پارٹی اکھاڑ پھینکے گی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ تقریباً 1500 امریکی افغانستان سے نکلنے کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف ہزاروں افغان بھی کابل ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو نکالنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 31 اگست سے پہلے زیادہ سے زیادہ افغانوں کو بھی باہر نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن آخری امریکی فوجی کو بھی واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جہاں مزید ممالک نے اپنی انخلا کی پروازیں بند کرنا شروع کر دی ہیں، وہیں دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں جمعرات کو یورپ کی نئی وارننگ بھی سامنے آئی ہے، جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کابل کے ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر چند گھنٹوں کے اندر معلومات کے مطابق حملے کا خطرہ موجود ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن 11 ستمبر 2021 کو امریکہ میں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسامہ بن لادن نے 9/11 کیا، انہوں نے کہا کہ 20 سال کی جنگ کے بعد بھی ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ واپسی تقریباً ختم ہو چکی ہے، یہ خوشگوار لمحات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سفارتکاروں کے تبادلے اور سفارت خانے کھول کر امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا باب شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہم وطن امریکہ جائیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے نوجوان تعلیم یافتہ پیشہ ور افراد کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی پسند ہے۔ سینکڑوں فلسطینیوں کی جانب سے جنوبی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی سرحد کے قریب مظاہرہ کیا گیا اور اسرائیل سے ناکہ بندی میں نرمی کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے ہجوم کو سرحدی دیوار کے قریب جانے سے روک دیا، جس کے بعد مظاہرہ گزشتہ ہفتے کے برعکس تصادم کے بغیر ختم ہو گیا۔ اسرائیلی فوج، جس نے مظاہرے سے پہلے اپنی فورسز میں اضافہ کر دیا تھا، کا کہنا تھا کہ اس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور محدود آتش زدہ گولوں کا استعمال کیا۔ فلسطینی حکام صحت کی رپورٹ کے مطابق 9 افراد زخمی ہوئے، تاہم زخموں کی نوعیت کے بارے میں فوری طور پر تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روزہ جنگ کے بعد 3 ماہ کے دوران تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کشیدگی کے دوران غزہ میں 265 افراد جاں بحق
اور 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اتفاق کیا ہے کہ وہ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے ابھرنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں تیز کریں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسی تناظر میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو طالبان کے ساتھ بات چیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان میں امن کے قیام کی اہمیت اور ملحقہ علاقوں میں بے اطمینانی کے پھیلاؤ کو روکنے کے بارے میں بھی بات کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے شی جن پنگ کو بتایا کہ وہ افغانستان میں چین کے موقف اور مفادات کا اشتراک چاہتے ہیں اور چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ غیر ملکی افواج کو افغانستان میں مداخلت اور تباہی سے بچایا جا سکے۔ فلسطین میں خواتین اور بچوں پر مسلسل مظالم بڑھ رہے ہیں۔ ان کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ کے لیے عالمی وکلاء اور سماجی کارکنان پر مشتمل ایک ایسی تنظیم کی اشد ضرورت تھی جو ان مظالم کے خلاف عالمی منشور کے مطابق آواز بلند کر سکے۔ تیونس کے سابق صدر ڈاکٹر منصف المرزوقی نے انٹرنیشنل مانیٹر آف پیلسٹین وومن اینڈ چائلڈرن رائٹس کے افتتاحی پروگرام میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے کہ یہ تنظیم اب باضابطہ طور پر قائم ہو چکی ہے۔ انہوں نے حقوق انسانی کے لیے سرگرم عالمی تنظیموں کے اتحاد پر بھی زور دیا۔ واضح رہے کہ یہ تنظیم فلسطینی خواتین اور بچوں کے حقوق کے تئیں بیداری لانے کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی عدالتوں میں ان مظلومین کے حقوق کی بحالی کے لیے قانونی لڑائی لڑی جا سکے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔